iblis berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Although the devils try to kill and destroy, Tetapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia. but we believe that our God is a faithful God. Ada amin, Is there saudara. amen? Haleluya. Hallelujah. Berapa banyak percaya bahwa kita melihat Tuhan pagi hari ini? How many believe that we see God today? Amin. Dengan Amen. iman rohani kita, With our kita spirit, melihat Tuhan di dalam hadiratnya pagi with hari ini. our spiritual faith, we see God and His presence today. Mari kita membuka akan firman Tuhan bersama-sama. Let us open up the Bible Di dalam kitab Yesaya pasal 48 in Isaiah 48, ayat yang ke-17 dan verse ke-18. 17 through Mari kita 18. buka bersama-sama. Kalau saudara membawa, make sure your iPad, your iPhone, just the Bible. Oke? If you bring Yeah. your iPad, iPhone, just make sure that you only open your Bible. Oke. Okay. Kita buka Yesaya 48 ayat yang ke-17 dan 18. Isaiah 48, verses 17 to 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu, This is what the Lord says, your Redeemer, yang maha kudus Allah bagi Israel, the Holy One of Israel. akulah Tuhan Allahmu, I am the Lord your God, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah, who teaches you what is best for you, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. who directs you in the way you should go. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, If only you had paid attention to my commands, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. your peace would have been like a river, your well-being like the waves of the sea. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Your well-being like the waves of the sea. Firman Tuhan hari ini, di mana kitab Yesaya mengatakan kepada kita untuk setiap daripada kita, yang mana kita mau untuk merindukan akan firman Tuhan. Firman Tuhan akan mengajar kepada kita, akan memberkati kita. Dan di sini dikatakan akan menuntun engkau di jalan yang kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. The word of God is saying unto us, if you pay attention to it, then your joy will be like a river that's flowing. Bahkan dikatakan kebahagiaanmu akan terus berlimpah. Your joy will be abounding. Berapa banyak mau memperhatikan akan firman Tuhan? How many of us would like to pay attention to the word Saudara of God? akan menuai akan kebahagiaan. You will reap happiness. Ada amin, saudara. Amen. Kita buka sama-sama di dalam kitab Timotius, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Let's open up to Timothy 1, verse 6 and 9. Hari ini saya ingin menyampaikan, you have great potential, don't waste it. And I'd like to say today that you have great potential, don't waste it. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. In 2 Timothy 1, verse 6 and 9. Ayat yang ke-6 dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan dasar perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, Apostle untuk Paul said to Timothy, untuk Timotius mengobarkan akan karunia Tuhan. for Timothy to fan into flame the gift of God. Setiap daripada kita tentunya sama Tuhan telah memberikan akan karunia-Nya, yaitu benih di dalam kehidupan kita. And each of us, God has provided a seed
in our lives. Sesuatu benih yang luar biasa. It is a great seed. Katakan benih yang luar biasa. Say a great seed. Benih yang luar biasa ada di dalam kehidupan setiap daripada A great kita. seed that lives in all of us today. Yang Tuhan telah karuniakan di dalam kehidupan kita melalui Yesus That God Kristus. has provided unto us in Christ Jesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk mengobarkan. Therefore, God has said through Apostle Paul to fan into flame. Di mana di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan stir up. And in English it states stirred up. Ya seperti saudara mengaduk akan di mana kalau saudara minum akan air yang saudara berikan sirup. It's like stirring a water that you put syrup onto it. Saudara tidak akan merasakan akan manisnya, enaknya daripada sirup kalau saudara tidak memutar. You will not taste the sweetness of the syrup if you don't stir it up. Ada amin saudara. Amen. Kalau saudara tidak mengaduk akan gula yang mana ada flavornya, If you do not stir up the syrup that has the flavor on it, maka dari itu gula itu tidak akan bercampur dengan air yang sebenarnya saudara akan minum merasakan kenikmatannya. then the syrup will not mix with the water for which that you'll taste. Dan di mana kita telah belajar bersama-sama And we have learned together bahwa di dalam 2 minggu yang lalu saya menyampaikan akan firman Tuhan, jangan takut. a couple weeks ago, I preached the word of God saying to you, do not fear. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak memberikan roh takut kepada kita. God let us know for us not to have a spirit of fear. Jangan ada sesuatu apapun juga yang mana menghantuin kita sehingga kita merasakan ketakutan. Do not let anything ghosting us such that we feel fear. Karena ketakutan itu adalah musuh daripada potensi saudara. Because fear is an enemy of your potential. Ada sesuatu potensi, tetapi kalau saudara takut, maka itu saudara tidak akan melakukannya. You have a potential, but if you fear, then you won't do anything. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan takut. Thus, the word of God is teaching us for us not to fear. Dan ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan hari ini, There's another thing that I'd like to mention yaitu today. kalau kita tidak benar-benar memperhatikan akan kehidupan kita, If we do not pay attention closely about our lives, kita akan menyia-nyiakan potensi yang ada di dalam kehidupan kita. then we will waste the potential that's in our lives. Sehingga potensi itu tidak akan bertumbuh, tidak akan berguna di dalam kehidupan kita. Such that the potential will not grow nor be useful in our lives. Ada sesuatu cerita di mana ada seorang yang berada di dalam sesuatu penjara. There is a story of someone who is in jail. Yang mana dia merasakan sesuatu kebutaan di dalam penjara yang dingin pada saat itu. And he felt blindness in a cold cell. Dia tidak bisa melihat apa-apa He could not see anything karena dia buta. because he was blind. Dan dia mempunyai sesuatu kekuatan sebenarnya. And he actually had a strength. Tetapi pada saat dia di penjara, dia berkata, yaitu dia mengatakan, ya Allah, But when he was in jail, he said, ingatlah Father, kiranya kepadaku. remember me. Buatlah aku kuat sekali saja. Make me strong one more time. Untuk yang terakhir kalinya. For the last time. Saudara tahu siapa ini? Do you know who that guy is? Samson. Samson. Sesuatu kehidupan daripada Samson. A life Di of dalam Samson. doanya. In his prayer, Dia berdoa bersama-sama. he prayed, Dia mengatakan, oh Lord remember me. Oh Lord God, remember me. Sesuatu di mana kekuatan daripada Samson hilang pada saat itu. Because the strength of Samson was gone at Dia that point. berdoa kepada Tuhan. And he prayed unto God. Dia telah menyia-nyiakan akan hidupnya. He had wasted his potential. Sesuatu potensi yang luar biasa. Great potential. Orang ini dilahirkan secara luar biasa. This guy was born with amazingly, Dengan benih yang luar with biasa. an amazing seed. Sesuatu keluar biasaan yang Tuhan berikan kepada Samson. There is a glory in Samson's life. Di mana kita tahu bahwa Samson, And we know that Samson, di mana di dalam kehidupannya, in his life, dia harus berada di dalam penjara. he had to be in jail. Dia harus terbelenggu. He had to be bound. Dia harus digundulin. And his hair was cut. Ya, dan di mana matanya buta. And his eyes were blinded. Segala kekuatan, potensi daripada Samson hilang. All the strength and potential of Samson's life was gone. Hari ini kita belajar bersama-sama daripada kehidupan daripada Samson. And let's learn together from Samson Sesuatu cerita yang nyata di dalam kehidupan kita.
life that's real in our lives, yang dilahirkan secara supernatural, born supernaturally, di mana dia mempunyai sesuatu talenta yang luar biasa. great talents. Tetapi kekuatan tanpa sesuatu karakter, maka dari itu nothing potensial mereka. But strength without character then creates nothing. Katakan bersama-sama karakter. Says together character. Karakter is more important than charisma. Character is very important, more important than Banyak charisma. orang hidup di dalam sesuatu kekuatan yang besar, tetapi tidak mempunyai karakter yang baik. A lot of people live with great strength but without great character. Tuhan mengajarkan kepada kita The Lord teaches us melalui kehidupan daripada Samson. through the life of Samson Banyak sekali talenta yang dia punyai. that there's a lot of potential that he Tanpa has sesuatu manajemen ataupun pengelolaan yang baik, without a great management, maka dari itu potensi itu menjadi sia-sia. and the potential became a waste. Ada sesuatu kemampuan atau kecakapan yang luar biasa, There is a great skills that Samson had, tetapi tanpa kerendahan hati. but without humbleness, Hidup dengan kesombongan. living with a highly heart, Maka dari itu Samson hidup di dalam kehancuran. then Samson got destroyed. Kalau kita melihat di dalam kisah daripada Samson di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. If we learn from Samson in Judges 13, Saudara nggak perlu buka karena waktu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. you don't have to open it because of time, but in the verses 1 and Kita 4, tahu cerita daripada Samson. we know about Samson Samson's mempunyai benih history. yang luar biasa. He had a great seed. Turut campur tangan Tuhan ada di dalam kelahiran daripada Samson. God's hands were upon Samson's birth Karena ibu daripada Samson seorang yang mandul. because Samson's mom was barren. Seperti kehidupan daripada Yesus sendiri. Just like the life of Lord Jesus, Dari benih yang luar biasa. from a great seed, Samson dilahirkan dengan supernatural. Samson was born supernaturally. Dia sebagai anak laki-laki yang mana Tuhan dedikasikan menjadi seorang yang spesial. He was a boy that God dedicated to be someone that's special. Ada sesuatu maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan There is Samson. a plan and intention of God in Samson's life. Kita boleh melihat dengan gambar-gambar yang saya sediakan. And we can see through the pictures that I've shown Bagaimana you Samson mengalahkan akan singa. how Samson defeated a lion. Dia katakan bahwa dia mencabik-cabik akan singa itu. He said that he tore apart the lion. Dia mengalahkan orang Filistin dengan rahang daripada keledai, kepala keledai. He defeated Philistines with the jawbone of a donkey. Dia mengikat akan 300 daripada anjing, saudara. He bound 300 dogs. Daripada anjing hutan diikat buntutnya dan diberikan obor dan dilarikan di gudang daripada orang-orang Filistin. Put torch on the dog's tail and then let him run in the field of Philistines. Bahkan dia dengan kekuatannya dia mengangkat akan 2 pintu beserta dengan tiangnya. And he with his strength he put down 2 pillars and Ditaruh di Put atas it up. bukit, saudara. put it up to a mountain. Kita boleh melihat akan benih yang luar biasa daripada Samson. We see great seed of Sesuatu Samson's life. potensi yang luar biasa. It's a great potential. Berapa banyak saudara dan saya percaya bahwa saudara dan saya diberikan sesuatu potensi yang luar biasa. How many of you and I believe that we have great potential? Sebab Allah kita adalah Allah yang luar Because biasa. our God is a great God. Kita dilahirkan kembali dengan benih yang luar biasa itu. We are born again with that great seed. Kita dilahirkan dengan Yesus Kristus sebagai Bapa kita. We're born again with Christ Jesus as our Father. Sesuatu benih yang luar biasa yang ada dalam kehidupan kita. Great seed in our lives. Tetapi seringkali kita menyia-nyiakan, bahkan kita tidak percaya. But oftentimes we waste it and do not believe. Di dalam kehidupan kita boleh diajarkan melalui kehidupan daripada Samson. In our lives we are taught by Samson's life Bagaimana kejatuhan daripada Samson pada saat itu. how Samson fell. Bagaimana benih yang luar biasa yang kita tadi baru saja kita lihat. The great seed that we saw, Sesuatu potensi yang besar. there's a great potential. Saya percaya kalau kita melihat orang yang demikian, I believe that if we kita akan see someone like that, terheran-heran. we'll be confused. Ada amin, saudara. Amen.